Guys, good morning. Larga na guys, larga na sila kay para bradiro amo sa light boat. Para bradiro sila guys, tuyok na ito padlahan daap, isaka na sila. Bigas oh, hindi kita puno. Para puli. May na lang pagkaog baboy sa daap kay pista karon. Ibugkosan na po ang TR sa ilang kapitan guys kay taas na po uric acid Joanna tukar pa arthritis. Shout out sa mong sonar operator si Jay Sanupaw. Padaap sila guys. Tura. Matik. Napa guys oh. Shout out Ricky Bantiling Morcoso. Wala ka pamista sa ilang kuan guys. Ilang lugar kayo. Wala ka absent. Kalingawan pa ni kuan guys, kalingawan pa og kot-kot and skillet kay mabara ang lang kuan dire, magdikit. Ay sa bayanan sa light boat. Under repair. Ako pakay trabahoon guys. I-fiber pang salog. Fiber pa salog guys. Patalan guys oh. Busy permi, busy. Apit na guys kay karong February 15. Wana open operation na sa Sulusi. Kay 3 months ang peace ban. Karong hapit na. May paspasan ni repair mo light boat. Okay guys, good morning. Good morning everyone.